ଏହି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିବା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଠି କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ, ଅ, ଣ, ଠ, ରହଡ଼ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମାହାର, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଗଣିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅ, କ, ଖ, ଘର, ନଗର, ସରବତ, ଅନବରତ, ତାମାନେ ଏଠି ଅର ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁ, କର ଅର୍ଥ ମସ୍ତକ କିମ୍ବା ଜଳ, ଖର ଅର୍ଥ ଆକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେଇଭଳି ଘର, ନଗର ଏସବୁର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କହିବା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହିବା ନା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଷା ହିଁ ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଭାଷା ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ତ ପୁଣି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭାଷା କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବିନା ଶବ୍ଦରେ ତ ଭାଷା କହିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଭାଷାରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କେମିତିଆ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁ କାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ୟାଦରୁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପୁଣି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଲୋକ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତ ଏଇ ଧାରାରେ ପ୍ରଚଳନ ହେତୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତ ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତତ୍ସମ ତାହା ସହିତ ସମାନ, ତଦ୍ଭବ ତହିଁରୁ ଜାତ, ତାପରେ କେତେକ ଦେଶଜ ଆଉ କେତେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ, ତତ୍ ଆଉ ସମ ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କରି ଯଦି ଲେଖିବା ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବା ତତ୍ସମ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅବିକଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କହିବା। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଲେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। କାହାର? ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବଟା ଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଉପରେ ରହିଛି। କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେହି ଧାରାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ମାନେ ଭାଷାଟା ଆଉ ବାଦ୍ ଯାଇନି। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିଛି ମିଶିଛି। ଯେମିତିକି ନଦୀ, ସଂସ୍କୃତରେ ବି ନଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ନଦୀ। ସେଇଭଳି ଆକାଶ, ଅଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ପର୍ବତ ଏଇସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ସବୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭବ, ଭବ ବା ଜାତ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଥିରୁ ଜାତ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଜାତ। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ନଦୀ, ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଲା ନଈ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ନଈ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଲେ। କୂପରୁ କୂଅ, ହସ୍ତିରୁ ହାତୀ, ଘୃତରୁ ଘିଅ, ଗାଭୀରୁ ଗାଈ, ଗର୍ଦ୍ଦଭରୁ ଗଧ, ଘୋଟକରୁ ଘୋଡ଼ା, ଭୂମିରୁ ଭୂଇଁ। କେତେକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ସେ ବେଶୀ ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ବା 3 ପ୍ରକାରର କହିବା। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଷା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ, କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ ଏଇସବୁ। ଇଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ସେଇଭଳି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି ଇଏ ସବୁ ହେଲା କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ନା ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଅଖାଡ଼ୁଆ, ଜନ୍ତାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି ଏସବୁ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା।
आमे इतिहास रे भी पढ़ीचे कौन ना बाहर वैदेशिक माने विदेशरू बहु आसिकी रही कौटी ना आमर भारत रे किए आक्रमणकारी हुंतु किए बुलिबाकू आसिबाकू हुंतु के माने वाणिज्य करबाकू आसिबाकू हुंतु एई भली भाबरे आसिकी रहिथिले शासन करथिले भी मध्य बहुत बहुत वर्ष रहिकी तो से भाषा गुड़िकर तांको भाषा गुड़िकर प्रभाव आम ओडिया भाषा उपरे मध्य पड़िथिला हैला। तो वाणिज्य हेतु हेउ शासन सूत्र रे हेउ केतेक बाहर देशर प्रभाव आम देश उपरे पड़िला तो सेई प्रभाव रे कौन है भाषा मध्य प्रभावित होला तेणु केतेक विदेशी शब्द सब आम भाषा रे मिसी गला सेई विदेशी शब्द गुड़ी को वैदेशिक शब्द बोलिकी कहगला जेंती पोर्तुगाल देशरू आसिले किए पोर्तुगीज माने तांको भाषा आम भाषा सहित मिसिला से कौन शब्द से माने व्यवहार करुले जेमती कि गिरजा पाद्री सेगुड़िक सब आम ओडिया रे मध्य व्यवहार कले सेई भली जबन माने तांको जाबनिक बोली कह जाए जाबनिक भाषा कौन कौन आम ओडिया भाषा रे व्यवहार होउची अकल अदालत आईना इस्तफा वकिल नगद तहसिलदार मुदाला मुनिब ए सब है जाबनिक भाषा से भली पारस्य है ईरान वर्तमान ना है ईरान से पारस्य थिला से पारसिक मान भाषा कौन थिला अंगूर अबकारी खजना करज चषमा सुपारिश हुसियार अर्थात ईरान देश सहित पारस्य सहित आमर आगु वाणिज्य कारबार मध्य चली तापरे तुर्की 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 रु आसी जो माने तांको भाषा मिसी आम भाषा रे को भाषा सब मिसी शब्द गुड़िक आम ओडिया भाषा मिसी ना कईची कुली गालीचा बंधुक बारूद तोप चपाती ये सबू शब्द गुड़िक तुर्की शब्द जहाँकि आम ओडिया भाषा रे व्यवहार करुचे से अधिकरू अधिक सबुठारु बेसी आम व्यवहार करुचे इंग्राजी शब्द जार ओडिया मध्य आमे जानी पारु नाही जोटा कि ओडिया भाषा रे व्यवहार करुचे जेमती टिकेट बेंच टेबुल जज पेन इंजिन इत्यादि। यह पूर्वर आम भाषार धारा को देखिकी शब्द को चारि भाग में विभक्त कले कौन कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक वर्तमान देखा शब्दर रूप तो आम शब्द भंडार गोटे विशाल अति विशाल माने बहुत शब्द ये व्यवहार होती तो गठन दृष्टि आपको दुई भाग में विभक्त करागला कौ दृष्टि ना गठन दृष्टि आपको दुई भाग में विभक्त करागला कौन कौन गोटे है मौलिक आउ गोटे है व्युत्पन्न गोटे है मौलिक आउ गोटे है व्युत्पन्न ताले मौलिक शब्द कौन ना जो शब्दरू माने कौन से भी उपाय गोटे हेले भी वर्ण आमे काटी परिबानी जदि वर्ण काटिबा तार अंगहानि हुए एठी अंगहानि अर्थ तार अर्थ प्रकाश पाइब नाही ताहा शब्द भाव में गणा हेब नाही जेमती उदाहरण देखिबा सेई मानकु ही मौलिक शब्द बोलिकी कहिबा जेमती कि गछ जदि ग काटिदबा ताले छ रहिजिबो बुझी हो नाही तेणुकरी छ को जदि काटिदबा ग रहिजिबो तेणुकरी गोटे हेले भी आमे वर्ण काटी परिबा नाही जेमती कि गछ बही धूली पाट डेंगा धला ए सबुरु आमे गोटे भी वर्ण काटी परिबा नाही। तापरे व्युत्पन्न काहाकु कहिबा व्युत्पन्न हेउची ना मूल शब्दर पूर्वरु किंबा परे जोटा मूल शब्द अर्थात मौलिक शब्द जोटा तार पूर्वरु किंबा परे आमे प्रत्यय गोटे रूप जोटा कि प्रत्यय बा शब्द संयोग करके नूतन शब्दटे गठन करूँ ताकू ही व्युत्पन्न शब्द बोली कह जाए। उदाहरण देखिले बुझी परिबा जेमती कि घर घर है कौन मूल शब्द ता सहित लगिगला उआ घरुआ तल उआ तलुआ प्रताप प्रताप एटा पूर्वरु लगिला हला ये है मूल शब्द ताप सेमती पानी आ पानिया ये है मूल शब्द है पानरा ये है मूल शब्द ता सहित रा लगी आमे मन रखा हम जे कौन ना क्रियापदर मूल रूप को धातु बोली कह जाए है क्रियापदर मूल रूप को कौन कह जाए धातु बोली कह जाए। तो हसिबा माने क्रियार मूल धातु हेउची कौन ना हस हसिबा गोटे है कौन ना क्रियापद तार मूल धातु होउची कौन ना हस। तो पूर्व रे हमें कौन पढ़िले जो मौलिक शब्द को क्रियार मूल रूप धातु को कौन कहिबा ना प्रकृति बोली कहिबा। तो यही प्रकृति सहित आउ गोटे प्रत्यय युक्त हब केमिति जेमती प्रकृति बोली प्रकृति जो प्रत्यय कह जाए संस्कृत रे पढ़िथिबो एठी क्रू अनिय क्रू है प्रकृति ता सहित लागिला अनिय शब्दटी कौन हो गला ना करणीय दृश ये है कौन धातु ता सहित अनिय लगिगला दर्शनीय उड़ अंता उड़ंता ये है उड़ है धातु ता सहित अंता लगिगला उड़ंता काठ
କାଠ ଇ କାଠି, କୁଲା ଏଇ କୁଲେଇ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଲା। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଭାବକୁ ବୋଧ କରିବା, ବୁଝେଇବା। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ଆଉ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦରୁ କିଛି କାଟିଦେବା କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କହିବା। ଏଇ ଶବ୍ଦମାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଗଠନ ରୀତି ଧାରାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଛି, ବଚନ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି ସମାସ। ଏ ସନ୍ଧି ସମାସ ଆମର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଯନ୍ତ, ଣିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱ ବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନ ବଦଳରେ ଣ ଲାଗିବ, ସତ୍ୱ ବିଧି କେଉଁଠି ଦନ୍ତ୍ୟସ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଏସବୁ ଲାଗିବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାହାର ନା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପାଇଁକି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବା ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, କେବଳ ପ୍ରାଣୀବାଚକ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସେଠି ଆମେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ବୋଲିକି ଧରିବା। ତ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବାଘ, ଇଏ ହେଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ତା ଦେହରେ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ବାଘୁଣୀ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରିବ ଦେଖିବା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇକି କେମିତି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯିବ। କୋକିଳ, ତା ଦେହରେ ଆ ଲାଗିଗଲା, କୋକିଳା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇକି କିଶୋର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଇ ଲଗାଇଦେଲା, ଇ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଦୀର୍ଘ ଇ, ଏଠି ଦେଖୁଥାଅ ଦୀର୍ଘ ଇ, କିଶୋରୀ ହେଇଗଲା। ମାନବ ମାନବୀ, ନର ନାରୀ, ନାଗର ନାଗରୀ। ତାପରେ ଆନି କିମ୍ବା ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇକି, ଆନି ଓ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇକି ଶିବ ଯୁକ୍ତକ ଆନି ଶିବାନୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଭବ ଆନି ଭବାନୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇକି ବେଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତକ ଉଲି ବେଙ୍ଗୁଲି ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ବଗ ଉଲି ବଗୁଲି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। କେତେକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଲଗାଇକି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେମିତିକି ରଜା କିମ୍ବା ରାଜା, ଇଏ ହେଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ରାଣୀ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ପିତା ମାତା, ଜନକ ଜନନୀ, ବର କନ୍ୟା ବା ବଧୂ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ବି ବୁଝେଇବ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ବି ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନାରୀ କବି ବୋଲିକି କହିବା। ଦେଖ, କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକି ବୁଝେଇବ, ପ୍ରାଣୀବାଚକ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝେଇବ। ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ନା ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ପାଇଁକି, ମାନେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ ମାଈର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ଯେମିତି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁକି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଖାଲି ଛେଳି କହିଲେ ତାହା ଆମର ଦୁଇଟା ଯାକ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗକୁ ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି କହିଲେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ମାଈ ଛେଳି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ବୁଝେଇବ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଭାଲୁ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ମୂଷା, ବାଛୁରୀ ଏସବୁକୁ ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ ମାଈ ଲଗାଇକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବା। ଆହୁରି ଜାଣିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରୁ। ଯେମିତି ଫୁଲ, ଫୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଆଉ ମାଈ ଫୁଲ କହିକି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବଚନ ଭେଦରେ, ମାନେ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଗଠନ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି କି ବହୁତ ଅଛି କି ଦୁଇଟି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବଚନ ବୋଲିକି କହିବା। ତ ବଚନ ଚିହ୍ନିବା ସାଧାରଣତଃ
विशेष्य आउ सर्वनाम पदरे कौथिरे विशेष्य नाउन किंवा प्रोनाउन जो कहबा विशेष्य किंवा सर्वनाम रे ही आमे कोन ना वचन को चिन्हबा वचन संपृक्त होई थाए जेउ पदरु वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या गोटिए बोली जानिबा को पाइबा ताकू आमे एक वचन कहबा जोटा गोटिए थिबो से एक वचन उदाहरण मु तू से गछ नई ये सब हैला एक वचन रे जाउची आउ जेउथिरु वस्तु बा व्यक्तिर संख्या एक रु अधिक बोली जना पड़े ताकू आमे बहुवचन बोली के कहि थाउ जेमिति कि आंभे माने तुम्भे माने से माने नई गुड़िक गछ गुड़िक ए सब तो एक वचन पई व्यवहृत हुए कौन टी पिला टी टा टे टीए टाए खंडे खंडिए गोटिए गोटिक ए सब कौथि पई व्यवहार हुए ना एक वचन पई के व्यवहार हुए उदाहरण स्वरूप केमती ए लागिला देख गोटिए पिला टीए लागिला पिला टीए टी लागिला पिला टी आउ बहुवचन पई कि व्यवहृत हेउतबा चिन्ह हला कोन माने गुड़िए गुड़ाए गुड़िक पंक्ति श्रेणी जुथ जाक इत्यादि तक गण सबु दल पल समूह वृंद माल राजी चय पुंज राशि मंडल ए सब लागिबो कोथि पई कि ना बहुवचन जानिबा पई कि जेमति पिलाए पिला माने पुस्तक चय पर्वत श्रेणी ए सब व्यवहार हला कोथि पई कि ना बहुवचन पई कि देख तो पदर उभय पार्श्वर आमे बहुवचन व्यवहार करि परिबा नाही बहुवचन चिन्ह को व्यवहार करबानी केमती जेमती अनेक पिला माने तो एठी गोटे लागिला अनेक बहुवचन पई पुनी माने लागिला तो दुईटा जाक लागिमनी अनेक पिला हेई परिबो किंबा पिला माने लेखि परिबा बुझिला नहले ए सब कोन हबो ना लेखाटा भूल हेई जिवो तो बेले बेले वाक्यर अर्थ को गुरुत्व देबा पई कि आमे जुग्म बहुवचन व्यवहार करि परिबा माने दुईटी बहुवचन एका बेले के व्यवहार करि परिबा जेमती सबु जाक घर सबु गोटे जाक गोटे दुईटी जाक बहुवचन को सूचाउची सबु तक फूल दुईटी एठी जुग्म बहुवचन लागिला हैला एठारे सबु जाक तक ये सब होउची गोटे गोटे बहुवचनर चिन्ह किंतु एठारे दुई दुईटी बहुवचन एकत्र संयुक्त होइकी रहिचंती काहेकि ना अधिक गुरुत्व घर को फूल को अधिक गुरुत्व देबा पई कि तो मन रखिबा हेबो जे साधुता दुष्टामी ए सब हैला गुणवाचक विशेष्य गमन शयन ये सब हैला क्रियावाचक विशेष्य अर्थात एगुड़िक आमे क्रिया भाव में व्यवहार करूना एगुड़िक विशेष्य एगुड़िक विशेष्य भाव में व्यवहार हम साधुता आउ दुष्टामी एगुड़िक सब आमर गुणवाचक विशेष्य ये सब माने विशेषण भाव में आमर व्यवहार हेबो नाही आउ आमे कौन जानिले जानिबा जे बेले बेले वचन चिन्ह युक्त न होइकी मध्य एक वचन बहुवचन हबो वचन चिन्ह नथिबो किंतु एक वचन बहुवचन हबो जेमती पिला खेलुछंती एठी पिला खेलुछंती माने एठी बहुवचन किंतु एठी पिला टीए नाही कि पिला माने नाही हैला एक वचन किबा बहुवचनर कोनोसी चिन्ह नाही एठारे गोटिए पिला बुझाउची पिला पिले खेलुछंती एठारे एकाधिक पिलांको बुझाउची बुझिला पिला पिले खेलुछंती पिले खेलुछंती एठी एठी कोन एकाधिक को बुझाउची देख केतेक जुग्म शब्द जोगुड़ा आमर ओडिया भाषा रे व्यवहार होउची कोन ना बाट घाट रे जा आस करिबा बेले देखी देखिका चलिबा उचित बाट घाट जा आस देखी देखिका ये सब हैला कोन ना जुग्म शब्द एथिरे तीनोटी जुग्म शब्द मध्य रहिची कोथरे तीनोटी गोटे वाक्य रे तीनटा जुग्म शब्द गोटे हैला बाट घाट जा आस देखी देखिका तीनटा जुग्म शब्द रहिची तापर देखिबा विपरीतार्थबोधक दुई शब्दर संयोग रे गठित जुग्म शब्द विपरीतार्थबोधक दुईटी जाकर अर्थ विपरीत थिबो किंतु ये गोटे जुग्म शब्द जेमती भल मंद ये हैला गोटे कोन जुग्म शब्द भल तो भल मंद ये गोटे जुग्म शब्द एठी भल गोटे शब्द मंद गोटे शब्द अर्थात भलर विपरीत कोन मंद तापर खाल ढीप खालर विपरीत हला ढीप दुईटा जाक मिसिकरी गोटे जुग्म शब्द गठन करिसंती सेही भली जमा खर्च जमा रखिबा तार अपोजिट है विपरीत है कौन खर्च किणा बिका तार किणार अपोजिट है कौन बा विपरीत है कौन बिका सुख दुख बड़ सान जीवन मरण सत मिछ ए सबु विपरीत
अर्थ थिबा शब्द लागिकी जुग्म शब्द होइछि। तापर है समार्थक दुई पदर संयोग गठित जुग्म शब्द अर्थात दुईटा शब्द मिसिक जुग्म शब्द होइचंदी किंतु दुई जनकर अर्थ प्राय समान। जमती हणा आउ मरा प्राय पाखापाखि एक अर्थ। बंधु बांधव, गोरु गाई दुईटाकर अर्थ समान। धन रत्न, मौज मजलिस, जीव जंतु एसबूर अर्थ हणार मरार बंधुर बांधवर एसबू अर्थ कौन समान। तेणुक समार्थक दुई पदर संयोग गठित है जुग्म शब्द। तापर देख अर्थ थिबा आउ अर्थ नथिबा दुईटी शब्द मिश्रण रे गठित जुग्म शब्द अर्थात दुईटा शब्द मिसिकी जुग्म शब्द होइचंदी किंतु गोटेर अर्थ अछि आ गोटेर अर्थ नाही। जेमिति कि गप सप, गपर अर्थ अछि किंतु सपर अर्थ नाही। एहाकू कथार लथा बोलिकी मध्य कुहा जाए हैला। जेमिति कि काम दाम, कामर अर्थ अछि दामर अर्थ नाही। बासन कुसन, पेट पाटणा, घर फर, बिक्री बटा अर्थात गोटेर अर्थ अछि गोटेर अर्थ नाही। तापर देखिबा क्रियावाचक विशेष्य सह असमापिका क्रियार मिलन जोगे गठित जुग्म शब्द अर्थात क्रियावाचक विशेष्य जेमती हणा ये कौन क्रियावाचक विशेष्य हणीटा है कौन असमापिका क्रिया है। तेणुक हणा गोटे क्रियावाचक विशेष्य हणी है गोटे असमापिका क्रिया। दुईटी जाक मिसिकी कौन है जुग्म शब्द ना हणा हणी। से ही लगा लगी, लगा है क्रियावाचक विशेष्य, लगी है कौन असमापिका क्रिया। लेखा लेखी, पढ़ा पढ़ी, पिटा पिटी, धस्ता धस्ती, शुणा शुणी इत्यादि। तापर है द्विरुक्त शब्द। द्विरुक्त माने दुई थर प्रयोग करा जाइछि बुझेला। दुई थर प्रयोग करा जाइकि जुग्म शब्द गठित होइछि। समान शब्द द्विरुक्त है समान शब्द, से समान शब्द दी थर व्यवहार होइतिबो। जेमती झर झर, झर झर दी थर व्यवहार होला समान शब्दटा। छल छल, धू धू, पे पे, आपे आपे, सीधा सीधा, बाटे बाटे, काने काने इत्यादि। आम ओडिया भाषा रे केते गुड़िए शब्द अछि जार उच्चारण समान किंतु अर्थ भिन्न। ताकू समोच्चारित शब्द आमे बोली कहू। कौन ना उच्चारण समान किंतु अर्थरे परिवर्तन देखा जाए हैला। देखिबा जेमती असन तालव्य स जदि रहिला ताहले ताकू भोजन बोली बुझिबा किंतु असन जदि दंत्य स रहिला ताकू खेपण बोली कि कहिबा। ईश तालव्य स हेले ईश्वर को बुझेइबो। ईश जदि मूर्धन्य स हेला लंगल दंड को बुझेइबो। चिर, चिर माने कौन चरे जदि हर्षेई रहिला ताहले दीर्घ काल को बुझेइबो। चिर चरे जदि दीर्घई रहिला ताहले छिंडा कना को बुझेइबो। तापरे दिन, दिन दरे जदि हर्षेई दिन रहिला दिवस को बुझेइबो। दरे दीर्घई दिन रहिले गरीब को बुझेइबो। देख एठी असन असन, ईश ईश, चिर चिर, दिन दिन ये सबू उच्चारण समान ता माने समोच्चारित शब्द ए माने। तापरे देख कूल, करे हर्षौ कूल हेले वंश, करे दीर्घौ कूल हेले तट। कृति तरे जदि हर्षेई हेला कार्य, कृति तरे जदि दीर्घई हेला ताहले दक्ष। सेही भली गिरीश रे जदि हर्षेई हेला ताहले गिरीश कहले महादेव शिव बृहस्पति को बुझेइबो। गिरीश रे जदि दीर्घई हेला ताहले श्रेष्ठ गिरी को बुझेइबो। सेही भली दीप दरे जदि दीर्घई दीप है ताहले आलोक प्रदान करुवा जो वस्तु ताकू से दीप को बुझेइबो। आउ जदि द्वीप एभली लिखा जाइथिबो ताहले जल बेष्टित भूखंड अर्थात गोटे भूखंड जहाकू कौन रहिथिबो जल चारिपटे घेरिकी रहिथिबो ताकू जल बेष्टित भूखंड को बुझेइबो द्वीप कहले। तापरे पुत परे हर्षौ पुत हेले पुओ को बुझेइबो। परे दीर्घौ पुत हेले पवित्र अर्थात एठी देखुछे आमे उच्चारण पूरा समान। बलिल रे जदि हर्षेई हेला ताहले त्याग किंबा हत्या को बुझेइबो। बलिल रे जदि दीर्घेई हेला ताहले बलुआ को बुझेइबो। तापरे चूड़ा चरे हर्षौ चूड़ा जदि ताहले खाद्य विशेष को बुझेइबो। चरे दीर्घौ चूड़ा हेले अग्रभाग को बुझेइबो हैला। मंदिरर चूड़ा अर्थात तार अग्रभाग को बुझेइबो। लक्ष्य ताहले संख्या विशेष जदि एही भली लक्ष्य लेखा गला ताहले उद्देश्य को बुझेइबो किंतु उच्चारण दुईटा जाक समान समान माने उच्चारण रहउछि। केते गुड़िए विपरीतार्थ बोधक शब्द आमे देखिबा। तो आम प्रत्येक भाषा परी आम भाषा रे मध्य केतेक विपरीतार्थ बोधक शब्द अछि देखिबा। तेणुकरी केतेक शब्द देखिबा एवं तार विपरीतार्थ बोधक शब्द देखिबा। अपेक्षा तार विपरीत कौन हबो ना उपेक्षा। असलर नकल, अलणा लुणिया, आग पछ, आनंद निरानंद बा विषाद, ज्ञानी अज्ञान,
ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବନି, ଜ୍ଞାନୀର ଅଜ୍ଞାନ, ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରାଚୀନର ନବୀନ କିମ୍ବା ଅର୍ବାଚୀନ ହେବ, ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ଆଲୁଅ ତାର ବିପରୀତ ହେବ ଅନ୍ଧାର, ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଇହ ପର, ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ, ଉପକାର ଅପକାର, ଉଦୟର ଅସ୍ତ, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି। ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେବ ନା ବନ୍ଧନ ମୋଚନ, ବଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ମାନ ଅପମାନ, ମସୃଣ ବନ୍ଧୁର, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ଲୋଭୀ ନିର୍ଲୋଭ, ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ, କୃପଣ ବଦାନ୍ୟ, ଖୋଲା ମୁଦା ମାନେ ଲୋଭୀ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଖୋଲା ମୁଦା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯେଉଁଟା ରହିଥିବ, ଖାଲ ଢିପ, ଚେମଡ଼ା ମସ୍କା, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ, ବୃହତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରର ବୃହତ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସନନ୍ତ ଯନ୍ତ ଆଉ ନିଜନ୍ତ କିପରି ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସନନ୍ତ ଯନ୍ତ ନିଜନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସନନ୍ତ। ସନନ୍ତ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ପରେ, ଧାତୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ଧାତୁରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା, ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସନନ୍ତ ପଦ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ତ ଧାତୁ ସହିତ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ରହିବ, ତାପରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆ କିମ୍ବା ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିବ। ଆ କିମ୍ବା ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ପା ଇଏ ହେଲା ଧାତୁ, ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା, ପିପାସା ହେଇଗଲା। ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜି ସନ୍ ଆ, ଜିଗୀଷା। ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶ୍ରୁ ସନ୍ ଆ, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଲଭ୍ ସନ୍ ଆ, ଇଏ ହେଲା ଲଭ୍ ହେଲା ଧାତୁ, ଇଏ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତାପରେ ଆ ଲାଗିଲା, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଇଏ ହେଲା ଲିପ୍ସା। ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଭୁଜ୍ ସନ୍ ଆ, ବୁଭୁକ୍ଷା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜ୍ଞା ସନ୍ ଆ, ଜିଜ୍ଞାସା। ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ପଠ୍ ସନ୍ ଆ, ପିପଠିସା। ସେଇଭଳି ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଗମ୍ ସନ୍ ଆ, ଜିଗ୍ମିସା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯନ୍ତ ମାନେ ଅତିଶଯ୍ୟ। ଯେମିତି ସନନ୍ତଟା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ, ଏଠି ସେମିତି ଅତିଶଯ୍ୟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁକି ଜଂ ଧାତୁ ଯନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେମିତି ଜୟ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଅତିଶଯ୍ୟ ବୁଝେଇବ, ସେମିତି ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝେଇବା। ହେଲା, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଲି। ତ ଜଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଆମେ ଯନ୍ତ ଧାତୁ ବୋଲିକି କହିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ସନ୍ ପରେ ଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯନ୍ତ ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଇଏ କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେମିତି ଜ୍ୱଳ, ଏଠି ଜଇଁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲା, ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ମାନ। ତାପରେ ଦୀପ ଜଂ, ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ଦେଖ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ନିଜନ୍ତ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ। ଇଏ କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜକ। ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ସହିତ ଣିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଧାତୁ ପରେ ଏହି ଣିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଧାତୁକୁ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଧାତୁ ପରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ? ଣିଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେଣୁକରି ସ୍ତା ଇଏ ହେଲା ଧାତୁ, ତା ସହିତ ଣିଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସ୍ତାପି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖ ମୂଳ ଧାତୁ ହେଲା ସ୍ତା, ଏଠି ଣିଜ୍ ଲାଗିଗଲା, ତାପରେ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁଟା ହେଲା କିଏ ନା ସ୍ତାପି। ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ ହେଇଗଲା କିଏ? ସ୍ତାପି। ତା ଦେହରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସ୍ଥାପନ। ତାକୁ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁକି ସ୍ଥାପିତ ଲେଖିବା। ସେଇଭଳି ମୂଳ ଧାତୁ ହେଲା ପଠ, ତା ଦେହରେ ଣିଜ୍ ଲାଗିଗଲା। ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ କିଏ ହେଇଗଲା ନା ପାଠି। ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପଠନ ଲେଖିବା, ଆଉ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପାଠିତ ଲେଖିବା। ଜ୍ଞା ହେଲା ଧାତୁ, ଣିଜ୍ ଲାଗିଗଲା ଏଥିରେ। ତାପରେ ଣିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବା ପରେ ସେଥିରେ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାପି। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନିଜନ୍ତ
धातु होईगला ताकू विशेष्य भाव में व्यवहार करने ज्ञापन लिखा आउ विशेषण भाव में व्यवहार करने कि ज्ञापित लिखा। तापरे चल ये है कौन धातु ता सहित एणिच प्रत्यय लगिगला कौन होईगला ना चाली चालीटा हूँ णिजंत धातु ताकू आमे जदि विशेष्य भाव में व्यवहार करवा चालन लिखा आउ विशेषण भाव में व्यवहार कले चालित बोलिके लिखा। आहुरी आमे कौन जानिबा जे विभक्ति संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग णत्वविधि सत्वविधि नेक्स्ट चैप्टर गुड़िक पढ़िबो याकू मध्य व्यवहार करा जायकि आमर शब्द गठन करा जाई परिबो। तो आमे एथिरे देखिले भिन्न भिन्न प्रकारर किपरि शब्द गठन करा जायछि आम ओडिया भाषा रे।